Donc, en attendant que tout le monde revienne. Très bien. Donc, on passe à la troisième question. La troisième question, عطاونا f. قالوا لنا باللي هي x3. بصح دروك الاكس اللي كان في الموان 1 ولا غير بين 0 و 1. قالوا لنا calculer l'erreur commise si on choisit le système de points moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc, qu'est-ce qui va changer? La formule sera la même اللي حسبنا بها. Donc, نروح نشوفوا E2. صحيح؟ Donc, تبقى la même. هذه هي E2. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, تبقى E2. نعاودو نكتبوها. Inférieur ou égal à M2 sur 2 factoriel fois le max, c'est x plus racine de 2 sur 2, x moins racine de 2 sur 2. Mais غير اللي هنا اللي تبدلت حنا كان عندنا لو ماكس sur moins 1 1. هما واش قالوا لنا؟ قالوا لنا باللي on prend x appartient à 0 1. Donc au lieu de prendre le max sur moins 1 1, je vais prendre le max sur 0 1. Alors نروحو نشوفوا la fonction qui étudienاها. Voilà. Donc maintenant, on va l'étudier que ici. Donc, on va étudier que ici. بين 0 و 1. Donc بين 0 و 1 واش راح دير؟ راح تطلع من moins 1 demi تطلع ل 1 demi. Donc من moins 1 demi راح تطلع ل 1 demi. Donc c'est quoi le max? 1 demi. C'est 1 demi. Donc il change. Donc هذا le max. Et donc l'erreur, elle est inférieure ou égale à M2 sur 2 factoriel fois 1 demi sur 4. Mais maintenant, qu'est-ce qui change? M2, c'est quoi? C'est le max de la fonction. Voilà, donc c'est le max de la dérivée seconde. On a sur moins 1, 1. Donc, il lit sur 0, 1. Donc, M2. C'est le max de la dérivée seconde en valeur absolue. Sur l'intervalle, il y a 0, 1. Mais maintenant, le f, il y a x3. Donc, on dit f x, il y a x3. Ça voudra dire que f' de x, il y a 3x carré. Et ça voudra dire que la dérivée seconde, C'est x. C'est x. Donc, ce n'est pas la peine de l'étude. Je connais le max de 6x sur 0,1. 6. C'est 6. Donc, on a directement, je vais dire que l'erreur, elle est inférieure ou égale à M de l'IO 6 sur 4. Donc, il y a 3 sur. Est-ce que l'exercice est clair? Oui, monsieur. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur.
C'est quoi? Pas de questions? Non. Très bien. Question, monsieur. Alors, le chargé de cours vous a donné un document. Un document يحكي على un cas spécial تاع نيوتن. صحيح؟ Donc, normalement, خاصكم تقراوها. Donc, مش عارف هادو les exercices, est-ce que vous devez les rendre ou là, je sais pas. المهم غادي نحكيو عليها en général. Donc, le document qu'il vous a remis, donc هذا, normalement vous l'avez, يسميوها l'interpolation au point équidistant. On va essayer de parler de ça rapidement. C'est quoi le point équidistant? نشوفوها في l'exercice 1. Donc في l'exercice 1 عطاوكم هذه. غادي نكتبوها. On va effacer tout ça parce que c'est un exercice. Ok. غادي نوليو l'exercice. Donc عطاونا trop. Donc عطاونا xi, عطاونا 1, 1,1 et 1,2. On عطاونا 0,842. On عطاونا 0,883 910. Oui. À 2, c'est les Y. Très bien. Alors, وقالوا لنا خدموها بلاغرانج عاود خدمناها بنيوتن. صحيح؟ دونك كي خدمناها بنيوتن واش درنا؟ دونك هنا سدفنا لي زيكس اي. دونك جاونا 1 وعاود هنا 1,1 عاود هنا 1,2 وهنا سدفنا لي زيغريك اي اللي هما 0,842 0,883 et 0,910. Très bien. ومن بعد هنا واش يجيو؟ درنا لي ديفيرونس ديفيزي. درنا f de xi xi plus 1. وهنا درنا f de xi xi plus 1 xi plus 2. صحيح؟ دونك هنا واش درنا؟ درنا هذا دونك هادو لي on va l'appeler des i. دونك هنا عندنا 0 1 2. كيش باش حسبنا هذا اللي هو f x0 f x1 درنا هذا موان هذا sur هذا موان هذا. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc درنا y1 moins y0 sur x1 moins x0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la différence هذه هي la même هذه. كي شغل هنا نتمشى بالزيرو 1 وهنا نتمشى بالزيرو. Donc هذه la différence qui est constante يسميوها le pas. Donc on va la noter h. Donc هذا c'est un cas spécial. يسميوه le cas équidistant. C'est-à-dire on a هكذا. Donc هنا عندك x0 ومن بعد هنا عندك x1 هنا عندك h ومن بعد هنا عندك x2 هنا عندك h. كي شغل à chaque fois avec تمشى avec le même pas بنفس الخطوة h. Dans ce cas هادو لي xi يسميهم équidistant. Ça veut dire équidistant, ça veut dire que la distance بيناتهم est la même. Est-ce que c'est clair?
Oui. Très bien. Donc, l'exercice, on a la même distance sur les points sont équidistants. Donc, imaginez que tu as 10,000 points. L'ordinateur va calculer 10 000 points. Maintenant, qui dit x1 moins x0, ça va donner quoi? Ça va donner h. Oui ou non? Oui. عاد كي تجي تحسب هذه واش مدير؟ دير y2 اللي هو 0,910 moins y1 اللي هو 0,83 sur x2 moins x1. x2 moins x1 c'est quoi؟ قلنا هذه سي h. حتى هذه سي h. دونك يكون عندك 10,000 points. C'est pas la peine تبقى تحسب parce que عندك toujours h. Donc tu vas économiser 10,000 opérations. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Très bien. Oui. Alors, il y a une différence de notation. Y1 moins y0, il va être noté delta y0. Donc, delta y0, c'est quoi? C'est juste y1 moins y0. Ici, il y a une différence finie. On a dit les différences divisées parce qu'on divisait par x1 moins x0. Donc, on a divisé, je nous une différence finie. Et donc, de la même manière, y2 moins y1, comment il est noté? Delta Y. Voilà, delta y. Qui je retirerai. Donc, في الحالة العامة, delta y c'est quoi? Y plus 1 moins Y. Voilà. Ouais. Donc, كي نجي هنا في التالي هذا il va être égal à quoi? fx0, x1, x2. كيش كنا نكالكوليهم؟ Delta Y. Donc هذا ناقص هذا. Donc c'est delta y هذا y1 pardon. Donc c'est delta y1 moins delta y0 sur h moins delta y0 sur h sur quoi? قلنا هذا راح يحكم هاد لي دو بوين وهذا راح يحكم هاد لي 1,2 دو بوين. دونك يولي يحكم هذا مع هذا. لا ديفيرونس بيناتهم سي كوا؟ بين x2 moins x0. هذا x2 moins x0 c'est quoi? 2H. 2H. C'est 2 ans. Et donc, ça va donner quoi? Donc, on va exposer تحت. Delta y0 sur h moins delta y1 sur h, le tout sur 2h. Ça va donner quoi? Donc, ça va donner delta y0. Et non, c'est delta y. Pardon. C'est delta y1 moins delta y0. Donc, c'est delta y1 moins delta y0. Donc, ça va donner delta y1 moins delta y0, le tout sur h, le tout sur 2h. Donc, ça va donner delta y1 moins delta y0 sur 2h carré. Alors, هذه delta y1 moins delta y0 عندها اسم نعطيوها delta 2 y0. Alors, bien sûr, delta 2 y0, mais chez delta y0 au carré, ça n'a rien à voir. C'est juste une notation. Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors, la notation هذه منين جات؟ جات من هذه باسكو حنا y1 moins y0 كيش سميناها؟ Delta Y0. سميناها delta y0. Et donc, si j'ajoute هنا delta y1 وهنا delta y0,
حتى هنا نضرب في الدلتا. دونك دلتا سموها دلتا 2 égale 0. Donc c'est juste une notation. C'est pas delta y 0 au carré. Est-ce que c'est clair, Hen? Oui. Oui. Très bien. Et donc, Hadi, c'est delta 2 y0 sur 2h carré. Et donc, en général, في نيوتن واش كنا نديو هذا وهذا وهذا. صحيح. Donc la formule de Newton تاع بكري اللي كنا نخدموا بها qu'on appelle la formule de Newton. Donc formule de Newton généralisée. Donc واش كنا نديو في لو كا تاعنا تاع هذا l'exercice كان عندنا 3 points. Donc le polynôme شحال كان يجي الدوغري تاعه 2. 2. Donc كان يجي هكذا P de 2x égale y0 plus f de x0 x1 x moins x0 plus f de x0 x1 x2 x moins x0 x moins x1. Mais maintenant, كيفاش غادي يولي y0 يبقى هو بلس هذا f de x0 x1 كيفاش ولا هذا هو f de x0 x1 ولا delta y0 sur h. Est-ce que vous me suivez? Oui. Très bien. Donc ولا delta y0 sur h x moins x0 plus f de x0 x1 x2 هذا ولا delta 2 y0 sur 2h carré. Donc genre plus delta 2 y0 sur 2h carré fois x moins x0 x moins x. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Donc, quand il y a comme exercice, où la différence pile les points est la même, qui m'a fait l'exercice 1, qui veut que je te l'exercice. Had la colonne, tu as les x, هذه تسبريمو ما عندك ما دير بها تقلع ديريكت من لي زيغراغ. دونك واش يجي دونك دير هكذا لي زيغراغ اي. دونك هذه لا فورمول يسميوها لا فورمول دو نيوتن بروغريسيف. صحيح باسكو راك تمشى من اكس 0 عاود تزيد له اش يولي اكس 1 عاود تزيد له اش يولي اكس 2 وراك تبروغريسي. دونك راك تمشى على بها يسميوها لا ميثود دو نيوتن بروغريسيف. اي دونك كيفاش تخدم؟ دونك الطابلو يولي ساهل يولي غير هكذا فيه غير لي زيغراغ اي اللي هي 0800 42 83. Très bien. وهنا واش يجيو لي دلتا y اي وهنا يجيو لي دلتا 2 y. دونك هنا دلتا y0 سي كوا؟ دير غير هذا ناقص هذا. سي با لا بين ديفيزي. اسكو سي كلير؟ Oui. دونك تجيك 83 moins 42 دونك تجيك 0,041. Voilà. ومن بعد 910 moins 883 دونك تجيك 17 باش تجي 900 نزيد لها 10 تجي 25. ومن بعد هذا دلتا 2 y0
c'est juste هذا moins هذا. Donc, j'ai que moins, on a 27, on a 41, j'ai 14. Donc, 0,014. وانت واش تدي؟ Qu'est-ce que j'ai fait? واش تدي؟ تدي غير هادو. تدي هذا وهذا وهذا. Donc, quand tu remplaces ici, qu'est-ce que tu vas avoir? Donc, tu vas avoir est égal y0 اللي هو 0,842 plus delta y0 اللي هو 0,041 sur h. Alors h c'est combien? 0,1. C'est 0,1. Il y a la différence bin les points. Ouais. Donc sur 0,1 fois x moins x0. Le x0 c'est combien? C'est 1. C'est 1. Donc j'ai x moins x moins 1 plus delta de y0 هذا. C'est moins 0,014. Donc moins 0,014 sur 2h carré, h c'est 0,1 carré, fois x moins x0, x moins 1, x moins x1, c'est combien? C'est combien x moins x1? 1,1. Donc, x1 ou 1,1. Donc, c'est 1,1. Donc, هذا هو نيوتن جديد. Donc, si vous calculez, احنا قالوا لنا في l'exercice قالوا لنا calculer f de 1,15. Donc, quand tu remplaces هنا x بال 1,15, tu vas trouver exactement ce qu'on a trouvé بلا méthode الاخرى. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors maintenant, imaginez que زادولنا هنا زادولنا par exemple un point. Donc زادولنا 1,3 وهنا زادولنا par exemple 0,935 par exemple. Alors c'est quoi le problème avec cette méthode? كون زادولك هنا par exemple 1,5 ça veut dire هنا le pas شحال 0,3. 0,3. Dans ce cas, ma proche équidistant parce que quand tu mets 0,1, ben, ça donne 1,5. Ça veut dire que la formule هذه il sera كما لاغرانج. La formule هذه ما نقدرش نابليكيوها. Donc خاصنا نعاود نديرو فورمول جينيراليزي تاع قبايل نوليو نخدمو بهذه. بصح نخدموها à 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Parce que le pas تبدل. Donc باش هاد لا ميثود تكمل خاص لو بوين اللي يزيدوه لك يكون حتى هو ايكويديستون كيما الاخرين. تبقى تمشى بلو ميم بوين. اسكو لا رومارك هادي لي كلير. Oui. Très bien. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Attendez par exemple 1,3 on attendez 0,935. واش ندير؟ نجي لهنا. واش ندير؟ نزيد 0,935. وهنا واش ندير؟ ندير هذه ناقص هذه دونك تجيني 0,025 وما ندير هذه ناقص هذه تجيني موان 0,002 ومن بعد هنا نزيد اون تروازيام كولون اللي هي دلتا 3 y i. واش غادي ندير؟ غادي ندير هذه ناقص هذه تجيني moins 0,014 donc plus 0,014 تجيني 0,012. واش من ajouter هذا. Est-ce que c'est clair ce que je viens de faire?
Oui. Oui, très bien. Alors, نعاودو نوليو هنا باش نعرفوا لا فورمول. دونك انا واش مزدت؟ كي شغل هنا زدت كان عندي دلتا إيكغيك 0 وكان عندي دلتا إيكغيك 1. دونك هنا واش مزدت؟ Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? Parce que c'est un point, non? Donc, هذا c'est quoi? C'est هذا ناقص هذا. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui. Donc, كان عندي دلتا Y 0 sur H, دلتا Y 1 sur H. Donc, واش مزيد؟ Delta Y2. دلتا Y 2 sur H اللي هو هذا ناقص هذا اللي هو Y3 moins Y2 sur X3 moins X2. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Oui. Très bien. عاود هنا واش مزيد؟ كان عندي دلتا 2 Y0 sur 2H carré. واش مولات لي هنا؟ دلتا 2 de quoi? Y1. De Y1 sur 2H carré. C'est quoi هذا delta de Y1 sur 2H carré ou هذا ناقص هذا sur 2H. Donc c'est delta Y2 sur H moins delta Y1 هذا sur H, le tout sur 2H. Est-ce que vous me suivez? Oui. من بعد واش مزدت؟ هاي هذه زدت une colonne اللي هي delta 3 Y. Donc حتى هنا في la formule générale j'ai ajouté une colonne. La colonne que je vais ajouter, واش غادي ندير فيها؟ غادي ندير فيها هذه ناقص هذه. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui. غادي ندير delta 2 donc غادي ندير delta 2 Y1 sur 2H carré moins delta 2 Y0 sur 2H carré. Le tout divisé par quoi? Alors, c'est bon, هذا لو بوين واسمه راه قابل. دونك هنا زدت ان بوين راه قابض هذا حتى لهنا. دونك راه قابض لو بوين اكس 0 مع البوين اكس 2 وهذا واسمه راه قابض. راه قابض من هنا حتى لهنا. دونك كي ندير لا ديفيرونس تاع هذا مع هذا غادي تجي من الزيرو حتى من اكس 0 حتى لاكس 3. سي كوا لا ديفيرونس انتر اكس 0 et x 3? 3H. C'est 3H. Donc là, je vais diviser par 3H. 3H. Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire delta 2 Y1 moins delta 2 Y0 sur 2H carré fois 3H, donc sur 6H à la puissance 3. هذا delta 2 Y1 moins delta 2 Y0, je vais l'appeler comment? Delta 3. Y1. Voilà. Donc je vais l'appeler delta 3 Y0. Sur هذا 6, c'est 3 factoriel H à la puissance 3. Et donc, la formule هذه, qu'est-ce que je vais ajouter? Qui nzid un point. Donc, P3 de X, c'est quoi? C'est P2 de X اللي كان عندي. واش نزيد له؟ نزيد له delta 3 Y0 sur 3 factoriel H à la puissance 3 fois X moins X0. Alors, واش كان عندي أنا؟ كان عندي X moins X0 fois X moins X1. Donc, واش مولات لي؟ مولات لي X moins X0 fois X moins X1 fois X moins X2. Est-ce que la formule est claire? Oui. Oui. Très bien. Donc, la formule progressive
le cas général, on dit P1 de x, c'est quoi? Donc, on a comme tu remarqué, on dit 3 factoriels. Donc, même هنا في القدام هنا عندي 1 factoriel اللي هو 1 وهنا عندي 2 factoriel اللي هو 2. Et donc, la formule générale, c'est quoi? Donc, donc c'est y0 plus delta y0 sur 1 factoriel fois h x moins x0 plus delta 2 y0 sur 2 factoriel h carré x moins x0 x moins x1 plus إلى آخره. Alors هنا كي كان عندي P3 حبست 3 فاكتوريال ودلتا 3 دونك يكون عندي P1 واسم يجيني هنا الفوق. دلتا n y 0. Voilà, delta n y0 sur quoi? n n factoriel. factoriel Sur n factoriel h à la puissance n n n x moins x0 x moins x1 وين نحبس x moins quoi? x n moins 1. Voilà, parce que هذه في الدوغري 2 حبست في ال1 وفي الدوغري 3 حبست في ال2. دونك في الدوغري 1 نحبس في x moins n moins 1. Donc هذه هي la formule de Newton progressive. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Très bien. Donc, comme le problème avec la formule de Newton progressive, c'est que le point que tu ajoutes doit être équidistant avec les points l'autres. Donc, si tu as 1,2, tu dirais 1,3. Des fois, on ajoute un point équidistant, on l'ajoute maintenant. Par exemple, 0,9. Donc, il est équidistant, mais le problème, c'est qu'il est à gauche. Donc, quand j'ajoute un point à gauche, le tableau, il ne pose pas de problème. Parce que le tableau, c'est ce que je vais faire. tableau. نقدر نزيد هنا نقدر نزيد لا فالور هنا وما ندير هذه ناقص هذه نحطها هنا هذه ناقص هذه نحطها هنا هذه ناقص هذه نحطها هنا ومن بعد هذه مع هذه نحطها هنا. Il n'y a pas de problème. Est-ce que راكم معايا؟ Oui. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le delta y0. Parce que maintenant, le delta y0, c'est على أساس x0 هذا هو. c'est على أساس x0 هو 1. بصح ضرب x0 شحال ولا؟ 0,9. ولا 0,9. Ça veut dire que كاع هادو غادي يتبدلوا. دلتا y0 يتبدل والدلتا 2 y0 يتبدل والاكس 0 يتبدل والاكس 1 يتبدل دونك كلشي غادي يتبدل. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Donc واش نداروا؟ اخترعوا une formule جديده سموها la formule de Newton. Donc راه عندكم في لو دوكيومون دونك قراوها في خاطركم صحيح يسميوها لا فورمول دو نيوتن ريغريسيف. لا فورمول دو نيوتن ريغريسيف سي كوا؟ او ليو ما كنا نتمشاو هكذا نوليو نتمشاو هكذا نقولوا هذا هو بايثون اكس. علاش تولي تمشى بالسونس كونترير؟ تعتبر باللي اول نقطه هي اكس ان عاود اكس ان موان 1 عاود اكس ان موان 2 واخر نقطه هي اكس 0 باش كي تزيد نقطه منه تكون في لو سونس هذا. اسكو سي كلا او با؟ Oui. دونك شغل غير هاد لي فورمول هنا ينقلبوا. دونك نشوفها في الدوكيومون في خاطركم. او اليوم ديماري هنا من اكس 0 واش تولي؟ تولي اكس موان كوا؟ فوالا دونك تولي اكس موان اكس ان وهنا تولي اكس موان اكس ان اكس موان اكس ان موان 1 وهي رايحه
Ça, c'est quoi le dernier point, non? X1. 1. باش من بعد ajouter x moins x0 صحيح؟ كي شغل تكون منا في الطابلو تبقى تولي x1 x1 moins 1 وهي رايحه ومن بعد تاجوتي ان بوان هنا يجيك شغل في لو سونس اللي تكون رايح فيه. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à progressive? La formule générale. La formule générale. Voilà. غير هذا يولي x moins x1 وهذا يولي x1 moins x1 moins 1 وهذا le delta y0 on va le يولي نابلا yn. C'est quoi le nabla yn? يولي yn moins yn moins 1 parce que je راك من تحت وراك طلع. Donc il y a un petit changement à faire mais l'idée elle reste la même. Donc نتوما تكونوا في exercice تقراوه كاع. إلا قالوا لكم on ajoute 1,3 تخدم بالبروغريسيف. إلا قال لك on ajoute 0,9 تخدم بالريغريسيف. Est-ce que l'idée est claire? Oui. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette série? Donc, il y a deux méthodes. Il y a la méthode de Lagrange, il y a la méthode de Newton. Alors, attention, في الكونكور كون يكونوا les points équidistants وما تخدمش بهذه بروغريسيف تخدم بلا فورمول جينيرال قادرين يضربوا عليها النحو صحيح بصح كون يكونوا les points ماشي équidistants par exemple عندك 1 1,2 1,5 وراح تخدم بلا فورمول بروغريسيف سي 0 بوان صحيح دونك عليها حنا نبغيو نخدموا بلا فورمول جينيرال sauf si في الكونكور ولا يكتب لكم faire avec Newton progressif. Donc attention à utiliser progressif parce qu'il compte la différence entre les x compte toujours là même. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais mettre l'enregistrement comme d'habitude sur YouTube. Au Inch'Allah présentiel, on va démarrer normalement une nouvelle série. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci.